عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في البدء نشكر صاحب المجلس الشيخ نوفل رشاد والحبيب الذي تكلم الحبيب حسن السقاف حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucap salam, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucap salawat, menghaturkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan salawat yang banyak sampai hari kiamat. Yang pertama kata beliau mengucapkan terima kasih kepada khadimul majlis Kiai Haji Nofar Rashad. Begitu juga yang baru berbicara tadi kata beliau Habib Hasan As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar mereka berdua pahala yang berlipat-lipat ganda. ومن فضل الله علينا وعليكم أن وفقنا للحضور إلى مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di antara anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحون يطوفون بهم. Disebutkan dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى بغيتكم. Kemudian manakala mereka menemukan ada sekelompok orang berzikir, maka satu sama lain di antara mereka pun mengajak kepada yang lainnya untuk berkumpul bersama, karena di situ mereka temukan ada orang yang berzikir kepada Allah. قال فيحفونهم بأجنحتهم. Kemudian mereka hadir dan mereka hamparkan sayap-sayap mereka. فإذا انتهى المجلس سألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بحال عباده. Manakala selesai dari majelis tersebut, Allah bertanya kepada para malaikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya. كيف وجدتم عبادي؟ Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku? فيقولون يا رب وجدناهم يسبحونك ويهللونك ويعظمونك. Kami temukan mereka, kata para malaikat, berzikir, mereka bertasbih, mengagungkanmu dan mereka bertahlil kepadamu. فيقول وما يرجونني قالوا يا رب يسألونك الجنة. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat apa yang mereka pinta. Kemudian dikata oleh para malaikat yang mereka harapkan adalah surga. قال وهل رأوها قالوا لا يا ربي ما رأوها. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka melihat akan surga? Dijawab oleh para malaikat, tidak wahai Tuhanku. قال فكيف إذا رأوها قالوا لازدادوا إليها اشتياقا. Kemudian kata Allah, bagaimana jikalau mereka melihat akan surgaku? Sungguh kata para malaikat, mereka akan tambah semangat di dalam meminta dan mengharap surgamu. يقول لهم ومما يستعيذون مني قالوا يا رب يستعيذون بك من النار. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dari apa mereka ingin dihindarkan? Kemudian kata para malaikat, mereka ingin dihindarkan dari siksa api neraka. فيقول وهل رأوها يقولون لا يا ربي ما رأوها. Kemudian Nabi Allah Ta'ala pun bertanya kepada para malaikat, apakah mereka melihat dengan nerakaku? Kemudian ujar para malaikat, lah, mereka tidak melihat dengan nerakamu ya Rabb. يقول فكيف إذا رأوها قالوا يا ربي لازدادوا منها نفورا. Kemudian ujar Allah Ta'ala, bagaimana keadaan mereka jikalau mereka diperkenankan melihat dengan neraka? Dijawab oleh para malaikat, sungguh jikalau mereka melihat dengan neraka, maka mereka akan terus meminta agar dijauhkan dari siksa api neraka. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah, aku mengampuni dosa-dosa mereka. فيقول ملك من الملائكة يا ربي إن فيهم فلان ليس منهم، ليس من أهل المجلس، ليس من أهل الذكر، وإنما جاء لحاجة أي لمقصد آخر. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rab, ada salah seorang di antara mereka yang hadir bukan untuk berzikir, bukan untuk hadir majelis, tapi karena satu kepentingan. فيقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. Kemudian ujar Allah mengatakan, mereka adalah satu kaum yang dimana yang lain
tidak akan satu di antara mereka tidak akan menjadikan sebab celaka karena mereka semua telah diampuni oleh Allah. اللهم إنا نشهدك أننا حضرنا هذه المجالس نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Kemudian beliau dan kita semua mengharap kepada Allah, kita telah hadir majlis, kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita syurga dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. ونحن الحمد لله في روضة من رياض الجنة. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di salah satu taman syurganya Allah. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, manakala kalian wahai para sahabat melewati taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, maka bergabung bersama mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Muhammad, apa itu taman syurganya Allah yang ada di dunia? Dijawab oleh baginda Muhammad, hilaqul dzikir. Mereka berkumpul berzikir kepada Allah. السيدة فاطمة رضي الله عنها طلبت من رسول الله الخادمة تساعدها في شؤون البيت. Suatu ketika Sayyidatuna Fatimah meminta kepada Nabi Muhammad akan satu pembantu untuk membantu kehidupan rumah tangganya beliau. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على خير لك من الخادمة. Kemudian baginda Muhammad mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, aku akan sebutkan kepada engkau satu amalan yang lebih baik daripada pembantu. قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33. Katakanlah sebelum engkau tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. ونحن في هذا الزمان نحتاج منا المبادرة إلى العمل الصالح. Kita, kata beliau, di zaman seperti ini perlu orang-orang kita bersegera di dalam melakukan amal-amal saleh. الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام زمن الفتن وتتبعها. Yang dimana sudah dikabarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berada di zaman fitnah. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا أي قبل أن تظهر الفتن. Kemudian oleh karenanya Nabi Muhammad beliau mengatakan, bersegeralah kalian beramal saleh karena akan tiba masa fitnah. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Fitnah yang dimana kata beliau, fitnah tersebut tidak nampak lagi karena samar sudah. Karena apa? Ada sekelompok orang yang dimana mereka pagi hari beriman tapi malam harinya dia dalam keadaan kafir. Ada pula orang yang pagi harinya dia beriman, malam harinya dia dalam keadaan kafir. قال العلماء هذا فيه بيان على تقارب تحول القلب فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا في ساعات يتحول قلبه من الإيمان إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان. Di sini dikatakan oleh para ulama bahwa hanya sekedar dalam waktu yang singkat Allah Subhanahu wa taala dapat merubah keadaan orang asalnya beriman kemudian jadi kafir dalam waktu yang singkat. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. Oleh karenanya di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam memeluk agama Engkau. والأعمال الصالحة كثيرة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Amal saleh itu kata beliau banyak cara di antara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ما يدري الإنسان أي عمل يدخله الجنة. Kita tidak tahu amal yang mana yang akan menggiring kita untuk masuk ke dalam syurga. فقد يكون بر بوالدين وقد يكون حضور مجلس علم أو ذكر كما هذا المجلس. Bisa jadi kata beliau karena berbaktinya kita kepada orang tua atau karena hadirnya kita majelis seperti ini, itu yang akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam syurga. فالدنيا هذه دار العمل والآخرة دار الجزاء. Dunia kata beliau merupakan tempat kita beramal, sementara akhirat itu adalah tempat balasan. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على العمل. كان رجل من الصحابة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يسمى ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بوضوءه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ما حاجتك؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ربيعة. Kemudian suatu ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki orang yang dekat dengan Nabi yang suka membantu Nabi namanya Rabi'ah.
Setiap kali berwudu baginda Muhammad disiapkan air wudu untuk baginda Muhammad berwudu, dan beliau selalu membantu Nabi Muhammad. Suatu ketika di salah satu malam baginda Muhammad mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, apa yang kau pinta? Yang dikatakan oleh Rabi'ah, ya Rasulullah, ulun ingin bersama dengan pian di dalam surga. شابا صغير ولكن عنده غاية عظيمة وهي مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. Seorang pemuda yang memiliki umur yang begitu muda, tapi ternyata memiliki tujuan kehidupan yang sangat luar biasa, ingin bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذه الغاية التي يريدها بعمل، فقال له عليه الصلاة والسلام أعني على ذلك بكثرة السجود. Kemudian akan tetapi Nabi Muhammad menggiring doa dan harapan dari Rabi'ah tersebut dengan satu amalan. Apa? Bantulah apa yang telah engkau niatkan dan angan-angankan tersebut dengan banyaknya engkau bersujud kepada Allah. جاء عند البيهقي والطبراني من حديث أبي هريرة أن أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة في الدنيا فاتتهم في غير ذكر الله. Disebutkan di dalam Al-Bahaqi bahwa ada orang-orang seperti mana manusia yang dimana mereka tidaklah merasa sangat rugi kecuali dari satu waktu di dunia yang mereka buang dengan begitu saja. لأن الجنة هذه مراتب وليس مرتبة واحدة، وكل مرتبة من مراتب الجنة لها نعيم أفضل من المرتبة التي دونها. Karena kata beliau yang namanya surga itu memiliki beberapa martabat dan tidak satu martabat saja, tidak satu tempat saja. Dan di setiap kita berada di tempat yang tinggi, maka yang di bawahnya tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang di atasnya. فأهل الجنة الذين ينزلون منازل دنيا فيها يتمنون أو أن لو زادوا في الأعمال أو أكثروا من ذكر الله في الدنيا لارتفعت درجاتهم في الجنة. Bahkan mereka berangan-angan jikalau mereka diizinkan untuk turun kembali ke dunia, maka mereka ingin mengamalkan amalan agar mereka mendapat kedudukan yang tinggi di negeri akhirat atau di surganya Allah. فإذا كان أهل الجنة يتحسرون على التقصير في الدنيا فكيف أهل النار؟ Bagaimana kata beliau, ini orang ahli surga yang dimana mereka meratapi karena waktu yang mereka sia-siakan ketika mereka hidup di dunia. Bagaimana keadaan orang-orang ahli neraka? Allah subhanahu wa ta'ala يقول ويوم يعض الظالم على يديه أي من شدة الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Oleh karenanya seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya mengatakan, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فالله بزيادة الأعمال وكثرة النوافل والمحافظة على صلاة الجماعة. Oleh karenanya kata beliau, mari kita semangat di dalam melakukan ibadah, di dalam menunaikan salat sunnah, dan di dalam melakukan salat berjamaah. والبر بالوالدين والإحسان إلى الشيوخ. Begitu juga kata beliau dengan berbakti kepada kedua orang tua dan berlaku baik kepada para guru. واحترام الكبير ورحمة الصغير. Dan kita mengasihi, menyayangi orang-orang yang lebih tua dan mengasihi orang-orang yang lebih muda. ولا نؤذي أحدا من المسلمين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan kita jangan sampai kita ini mengganggu orang muslim, karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang pandai di dalam menjaga mulut dan tangannya untuk tidak menyakiti akan orang-orang muslim yang lain. بسلوكنا في هذا الطريق إن شاء الله نعيش في سعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة. Dengan kita menjalani hal seperti yang telah disebutkan tadi, maka kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan kelak di negeri akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kebaikan yang kita dengar. وأن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. Mudah-mudahan Allah taala berikan anugerah kepada kita seperti mana Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang saleh. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah qad sami'na fi hadha al-majlis al-mawa'id al-hasanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. وقبل ختام هذا المجلس
نطلب من الحبيب إجازة عامة بتلقين الذكر. نطلب منكم إجازة عامة بتلقين الذكر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. وجزنا في كثير من الأوراد والدعوات والصلوات، وبالخصوص كتاب الخلاصة لسيدي الحبيب عمر حفظه الله ونفعنا به، وبالخصوص راتب الحداد وراتب العطاس وورد الشيخ أبي بكر السكران. فإن صحت لنا في ذلك الإجازة، وإن كنا لسنا أهلا للإجازة، فإن صحت لنا من مشايخنا وهم بذلك أهل فقد أجزناكم في ذلك وفي كل ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنكم. Alhamdulillah, tadi kata beliau mengijazahkan kepada kita semua dengan apa yang diijazahkan oleh guru-guru kami, kata beliau, daripada zikir-zikir, doa-doa, dan terlebih-lebih juga di dalam kitab Khulasatul Madad yang disusun yang dikumpulkan oleh Guru Mulia Sayyidil Habib Umar, dan juga terlebih-lebih di Ratibul Haddad, Ratibul Atas, dan juga Wardus Sakrat, dan apapun yang insyaallah menjadi sebab bisa sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diijazahkan berataan.